अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइज़, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत प्यारी सी है और हमारे अल्लाह को बेइंतहा वो 3 लफ्ज़ पसंद हैं और हम इसी बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। और मुझे बहुत मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियरली बताई है और मैंने आपको अपने व्लॉग्स में भी बताया था कि मैं अल्लाह को मनाने का वो बेहतरीन तरीका कौन सा है उसके बारे में डिस्कस करूँगी आज। और प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर अच्छे से फॉलो करना। और ये बहुत प्यारी सी है, अल्लाह को बोलते हैं ना, अल्लाह को मनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अल्लाह पाक हमारे बहुत ही बहुत कम टाइम में वो हमें माफ़ कर देते हैं। तो बस आज हम लोग इसी टॉपिक पे बातें करेंगे और वो कौन सा बेहतरीन तरीका है मैं ये भी आज अपने व्लॉग में आपको बताऊंगी। सो तो गाइज़, वो कौन से 3 लफ्ज़ हैं? तो वो 3 लफ्ज़ हैं, ए अल्लाह मेरी तौबा, ये अल्लाह मेरी तौबा। ये सिर्फ़ 3 लफ्ज़ हैं। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है और पर इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह ने इस 3 लफ्ज़ में बहुत बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही एक अच्छा सा कनेक्शन अपने लिए बना रखा है कि अल्लाह पाक बोलते हैं ना, अगर मेरा बंदा जितनी भी गुनाह कर ले, वो एक बार सच्चे दिल से मुझसे तौबा कर लेना, तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। तो बस ये 3 लफ्ज़ हैं और इन 3 लफ्ज़ों को हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ या अल्लाह मेरी तौबा बोल दिया और अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया। नहीं, आपको अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। सच्चे दिल की तौबा क्या होती है गाइस? सच्चे दिल की तौबा वो होती है जो गुनाह आप दिल से छोड़ चुके हो। जिस गुनाह को आपने अल्लाह के लिए छोड़ा है उसे दोबारा पलट कर नहीं देखना है, वो होती है सच्चे दिल की तौबा। और ऐसा नहीं है कि हमने अल्लाह से तौबा कर लिया है और फिर हम वो गुनाह में मुब्तला हैं, फिर हम वो सेम गुनाह करते जा रहे हैं जिसके लिए हमने अल्लाह को मनाया है, अल्लाह से माफ़ी मांगी है। वैसा हमें नहीं करना है। हमें सच्चे दिल से तौबा करना है और सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। तो वो माफ़ी अल्लाह को बेइंतहा पसंद है कि मेरा बंदा मेरी तरफ वापस लौट आया है, मेरा बंदा मेरी तरफ पाक साफ़ हुआ है, वापस आया है लौट के। तो गाइज़, हमेशा हमें अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना है। चाहे हमसे गलती हो रही है, हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, बेइंतहा गलतियाँ करना है। हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है अल्लाह को मनाने के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए। सिर्फ अपने नफ्स को कंट्रोल करना है और उस रास्ते पे दोबारा नहीं चलना है। जो गलती हमसे हुई है हम वो दोबारा रिपीट ना करें। तो बस नफ्स को कंट्रोल करना, आई नो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक से जब आप तलब करते हो किसी चीज़ की, अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक आपको हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। तो गाइज़, हमें अपनी नफ्स को कंट्रोल करना है और उस रास्ते पे दोबारा वापस नहीं जाना है जिस रास्ते को हम छोड़ चुके हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और बस अल्लाह को मनाते रहना है कि जब तक वो मान ना जाए। और अल्लाह पाक अपने बंदा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, ए अल्लाह पाक, जब आपको नेक बंदा बुलाता है तो आप कैसा जवाब देते हो? तो अल्लाह पाक ने बोला, लब्बैक। फिर उन्होंने पूछा कि जब गुनहगार बंदा जब आपको बुलाता है तो आप कैसा जवाब देते हो? तो उन्होंने बोला, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह पाक, गुनहगार को 3 बार लब्बैक और नेक बंदे को सिर्फ 1 बार लब्बैक? तो अल्लाह ने जवाब दिया, ए मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, गुनहगार को मेरी रहमत पे यकीन होता है और नेक बंदे को उसकी नेकी पे। तो अल्लाह पाक ने बोला कि मैं का मतलब होता है मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह पाक गुनाहगार को हमेशा, ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखता है,
تو ہم سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے یا ہم گنہگار ہیں تو اللہ کیوں نہیں ہمیں معاف کریں گے؟ اللہ ہمیں ضرور معاف کریں گے۔ اللہ تو 70 سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو بس ہمیں اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے بس، اور اللہ کے بتائے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ہر وہ گناہ کا راستہ چھوڑنا ہے جس سے اللہ سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو گائز، ہمیں جتنا ہو سکے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی نزدیک پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کو بے انتہا پسند ہے ہم وہ کام کریں۔ ہمیں اللہ ضرور معاف کریں گے، اور اللہ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ ہوتے شیطان کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ شیطان ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، ہمیں یہ بولتا ہے کہ ہم بہت گندے ہیں، ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ اتنے کہ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہاری کبھی دعائیں قبول نہیں ہوگی، تمہاری کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ایسے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھی کانفیڈنس ہے وہ لوز ہوتا ہے، اور یہ جو کانفیڈنس ہمارا جو لوز ہوتا ہے یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ کو ناگوار گزرتے ہیں۔ اللہ پاک سوچتے ہیں کہ میرا بندہ اتنی میری رحمت سے مخالف ہے کہ اسے میری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹی توبہ سے بچیں۔ تو وہ جھوٹی توبہ کیا ہے؟ جھوٹی توبہ وہ ہے کہ ہم نے یہاں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اور وہاں ہم نے پھر وہی سیم گناہ ریپیٹ کیا۔ اس سے اللہ پاک غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ تو ہمیں جھوٹی توبہ سے بچنا ہے۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو ہم فٹاک سے نفل نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہم ایک رکوع پڑھیں، پر ہم اللہ کی طرف جلد سے جلد رجوع ہو جائیں، اور شیطان کو اس میں شامل بالکل بھی نہ ہونے دیں۔ وہ ہر طریقے سے ہمیں اپنی وش میں کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر طریقے سے ہمارے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے، بٹ ہمیں اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اللہ کو منانے کا، ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ سو گائز، یہ تھی آج کی بہت امپورٹنٹ ٹاپک، جو بہت دن سے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ویورز سے یہ ٹاپک پہ ڈسکشن کروں گی، تو الحمدللہ آج وہ دن مقرر تھا اللہ کے پاس، اور آج میں نے ساری ٹاپکس آپ سے کلیئر کی۔ ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس کو فالو کریں گے، ضرور آپ ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ہر برائیوں سے، ہر برے راستوں سے آپ بچنے کی کوشش کرو گے، اور سب سے پہلی بات تو اب شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنا، اپنی نفس کو کنٹرول کر کے رکھنا۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا، ہوپ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ ضرور اس کو فالو کرو گے۔ سو گائز، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، اور تب تک کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔